ରହିଯା ଟିକେ ରହିଯା ବୁଡି ଯା ନା ଚିଣ୍ଟୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଯାଏ ଟିକେ ଥୟ ତ ସ୍ଲୋ ଯା ଯା ମୋ ସୁନାଟା ପରା ମୋ ଧନଟା ପରା ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଧରା ପକାନା ମୋ ମହତ ନୁହେଁ ନା ପଶିଗଲା। अरे मदन कौन पशिगला ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ଶଳା ପାହାଡ ପଛଆଡେ ପଶିଗଲା। भाग्य पहाड़ पशिगला अरे किए का पछरे पशिगला मु तुम कथा बुझी पारुनी चलो जीवा चलो କୁଆଡେ ଯିବି କୋଉଠିକି ଯିବି କେମିତି ଯିବି ଯେ अरे गेस्ट हाउस जीवा आसिला तो इंजीनियर को गाड़ी रे पळे आसिले से तो चली गले एबे गला को चाली चाली जीवा को हबो मदन चलो ए ଚିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମ ବଙ୍ଗଳା କତିରୁ କାରଖାନା ବାଟଟା ଟିକେ ବୁଲାଣିଆ ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତମ କତିରେ ନଥିବି ତମେ କହିଲ ତମେ ଏକୁଟିଆ ଏଠିକି ଆସିପାରିବ कहीं पारिबिनी पारिबी ए ना पारिबनी मते नागुने बाजी रहिला मदन मो संगे बाजी लगाओनी हारी जीव मु हार जीवी मु हार जीवी हो हेला बाजी रहिला परीक्षा न चाहूच तो अच्छा हो ताले मु आगे आगे जाउची तमे मो पछर पछर आसो हला चिंटू बाबू काई एमिति कोन हला नहीं नहीं सेटा कोन एमिति हबो सेटा कोन करबा मु आखि बुझिबी अच्छा तमे मो हाथ धरि किनी नै किनी घर पाखरे जदी पहुंचबा ताहले जानिबी तमे मनर पूरा रास्ता घाट सब जानिछ ए कथा अच्छा ठीक अछि ताले तमे आखि बुझो आखि बुझिबी मोर तो सब बुझाई कोन कहलो आखि बुझली हां एथरा हाथ पका पकैबे मो संगे आसो आसिले के 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 सेठी दौड़ छ के सेठी मदन 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 रातिटारे एते कोन डाकुछ मते सला रातिटा बा मोर नुह मदन ए मदन रातिटारे मदन जाओ जाओ जी जल्दी आस तमे कोउली मु ए चिंटू काहे छानी आउछ कोन हला एठिक आसिलो गली अरे सियाड़ कर जाउछ ए कबाट पाक पाछ सेठू कहूना कबाट पाखକୁ କାହିଁକି ଆଉ ଯିବି बुझल मदन किए जने आसीथिला बहुत हुए कबाट बाटे चलीगला ନାଇଁ ମୋ ଚିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଏଠିକି କାହିଁ ଆସିବ ତାର କଣ ଜୀବନକୁ ଭୟ ନାହିଁ ସେ କଣ ଜାଣିନି ଏଠି ମଦନ ରହୁଛି मदन ହଁ ହଁ अरे देखिबा स ए कबाट काचरे केमती रक्त लागिची ରକ୍ତ सियाड़ कोड नइछ अरे एठी देखो ନାହିଁ ଚିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ମୁଁ ପା ରକ୍ତକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ ମୋ ରକ୍ତ ଚାପ ବଢିଯାଏ ଚିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଯା ଶୋଇବ ଯା ଖାଲି ରାତିଟା କଟି ଯାଉ ଦିନ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ମଦନ ସବୁ ସାବାଡ କରିଦେବି ଯା 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 ଓହୋ ଶଳା ମଦନ ठीक 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 जगह ठीक समय मु आसी पहुंच जाई जा हौ बाबू अछंती जोई पु अछंती समस्त अछंती महाबात्या माड़ी आइला कासिला के कासिला मु तो कासी नहीं बाबू ये दीनबंधु मौसा रूपार बापा टिके कान को कम सुबे ओ कुआडे आतला मौसा पैसा पैसा मोर कोन हबो मु आस्तिली मदन पाखु बा घर विषय कथाटा करिया बे ज्योतिष आसी दिन ठीक दे चली गला कोन कहछ मौसा दिन ठीक हे गला हां आसंता बुधवार होउची शुभ तिथि संध्या बेले बर अनुकूल राती गोटारे हाथ गंठी आ राती पाइन थ बर कन्या विदा हे जिवे ତମକୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ତିଥି ମିଳିଲାନି ଯୋଉ ତିଥିରେ ଦିନରେ ବର ଅନୁକୂଳ ଦିନରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଦିନରେ ଭୋଜି ଭାତ ଦିନରେ ବରକନ୍ୟା ବିଦା ସେମିତି ତିଥି ମିଳିଲାନି ଆଲୋ ମା ବାବୁ कोन कहउचंती ସିଏ ଗୋଟେ କଣ କହିବ ରାତିରେ ବାହାଘର ହେଲେ ତ ଭଲ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସନ ଯିବା ବରକର୍ତ୍ତା ମୁଁ ହେବି କର୍ତ୍ତା କାହିଁ ହବ ସିଧା ବର ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଯିବିନି अरे जी बाहाब सी जदि न जीव आम जाकि कौन करवा बागर जो तिथि ठीक है से तिथि हम से बेले हम राति कथा बा राति तो कौन है किसी शुणा शुणी ना पछकू जदि किसी अगल बगल है मत